अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम जो करेंगे वो है ऐसे। राइटिंग स्किल्स में हमें ऐसे दिया गया है जिसका टॉपिक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एग्जेम्पलरी जज, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली जज की हैसियत से। इसमें हमने अब जो ऐसे लिखना है, स्ट्रक्चर उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसका मतलब है कि आप तारुफ देंगे उसमें अपने ऐसे का, टॉपिक का। फिर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स आएंगे जिनको हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में आप पहली एग्जांपल देंगे, पहला वाकया सुनाएंगे जो आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करे, आपके सब्जेक्ट को सपोर्ट करे। इसी तरह दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में भी आप ऐसे ही करेंगे। और फिर लास्ट पैराग्राफ आपका आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसका मतलब है कि अब आपने उसको पूरे अपने ऐसे को खत्म करना है, उसको इख्तिताम पर लेकर आना है, तो आपने उसको उसको रैप अप करना है कि आपने बताने के इसमें इसका नतीजा क्या निकलता है, ये जो मैंने सारी आपको बात बताई है उससे क्या चीज साबित होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो चीज आप लिख सकते हैं वो होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave a practical example of the perfect life for all of mankind to follow, यानी कि अच्छा ये ऐसे मैं आपको साथ अटैच कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब मैं ये पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी आपको ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि आपने एक ऐसे जो लिखना है वो कैसे लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस है उसमें इसका मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट लाइफ फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड टू फॉलो, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमली नमूना, एक अमली मिसाल पेश की तमाम इंसानियत के लिए पैरवी करने के लिए। He was honest, just and fair. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ईमानदार थे, इंसाफ पसंद थे और मुनसिफाना रवैया रखते थे, आदिल थे, फेयर, आदिल वही वाली बात होगी कि इंसाफ पसंद थे। There are many instances where he judged serious cases with justice without any fear or favor, यानी कि ये वही आपके पैराग्राफ में, पैसेज में से आ रहा है, चैप्टर में से इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात का फैसला सुनाया बगैर किसी किस्म के खौफ या तरफदारी के। तो ये जो आखिरी जो सेंटेंस हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दिया है उसका मतलब है कि हम आपको तैयार कर दें कि आगे हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने कहा इंस्टेंसेस यानी मिसालें, तो अब हम आगे इसकी मिसालें ही देंगे, जिसमें पहली है कि वंस अ वुमन फ्रॉम द कुरैश फैमिली गॉट कॉट स्टीलिंग, यानी कि एक दफा कुरैश खानदान की खातून चोरी करते हुए पकड़ी गई। डिस्पाइट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल टू फॉरगिव हर इन ऑर्डर टू सेव द ऑनर ऑफ द फैमिली, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनिश्ड हर फॉर हर रॉन्ग डीड, यानी कि बाहर लोगों की सिफारिशों के बावजूद कि क्या सिफारिशें थी कि इस औरत को छोड़ दिया जाए, उसको ना सजा दी जाए क्योंकि एक बड़ी फैमिली से है, इज्जतदार फैमिली से, उस फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसको छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर भी उसके गलत काम की सजा दी जैसे वो किसी भी शख्स को देते, कोई जिस मर्जी फैमिली का वो शख्स होता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस, कि बनी इसराइल इसी वजह से तबाह और बर्बाद हो गए थे। दे अप्लाइड लॉज टू द रिच, दे अप्लाइड लॉज टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, यानी कि वो कानून नाफिज करते थे गरीबों पर और अमीरों को वो माफ कर देते थे। ये आपका हो गया बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में क्या आएगा? इन अनदर इंस्टेंस, यानी कि एक और वाक़ये पर, एक और मौके पर, when an Ansari asked the Rasul sallallahu alaihi wasallam to hang a member of the Banu Talba tribe because their ancestors killed a member of his tribe, यानी कि जब एक अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बनु तलबा के किसी शख्स को, किसी फर्द को आप फांसी पे चढ़ा दें क्योंकि इनके आबाओ अजदाद में, इनके फोर फादर्स हैं, बाप दादा ने हमारे कबीले का एक बंदे को कत्ल किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज्ड टू डू दैट, उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, द
Revenge of the father cannot be taken on the son, on his son. یعنی کہ جو باپ کا بدلہ ہے وہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. آگے باڈی پیراگراف نمبر 3 میں ہم کیا لکھیں گے, اس میں ہم وہی جوز والی ایگزامپل دے دیں گے کہ مور اوور the Prophet sallallahu alaihi wasallam was so famous for his justice that even the Jews who were his bitter enemies came to him with their issues because they knew that he will give them an unbiased verdict according to the Jewish law. یعنی کہ اس کے علاوہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے اپنے انصاف کے لیے کہ یہودی جو کہ ان کے سخت دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر, اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قسم کے ان بائس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ذہن میں طرفداری کسی چیز کی نہ ہو, آپ کسی چیز کو فیور نہ کریں, اپنا جو فیصلہ ہے بالکل ایک انصاف کے بیسس پہ کریں. تو ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فیصلہ سنائیں گے اور وہ جیوش لا کے اکارڈنگلی یعنی یہودی قانون کے اکارڈنگلی ان کو کہیں گے, وہ اپنی مرضی کا یا جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام کا جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں وہ ان کو فیصلہ سنائیں گے, کیونکہ وہ اسلام کے فالوورز نہیں تھے. یہ ہمارا اوور آل ایسے ہو گیا. آخری پیراگراف میں ہم نے بس یہی بتانا کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ سچی ہے, اور یہ ہم نے ساری اس کی ایویڈنس دی ہے اس کی. تو ہم کیسے اس کو ختم کریں گے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انڈیڈ میڈ ججمنٹ وداؤٹ اینی بائس, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سچ میں بغیر کسی طرفداری کے فیصلہ سناتے تھے. He proved by example that the most important quality in a judge should be fairness and justice, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کے ذریعے یہ سمجھایا کہ ایک جج کی جو سب سے بڑی سب سے زیادہ اہم خوبی ہے وہ ہے انصاف اور جائز بات. کہ فیئرنیس کا مطلب ہے کہ جو چیز جائز ہے وہی وہ جج فیصلہ سنائے اسی چیز کا, اور اپنی مرضی کا کوئی کسی بیسس پہ خوف کی وجہ سے یا کسی کی دوستی میں رشتہ داری میں فیصلے نہ سنائیں. ٹھیک ہو کیا. یہ آپ کا ہوگا پورا ایسے, کافی آسان سا ہے, انہوں نے ہمیں زیادہ الفاظ نہیں دیے, 220 to 250 ورڈز کا کہا ہے, جو کہ آئی فیل لائک آسان سا ہے, جلدی سے یوں فل ہو جاتے ہیں اتنے سے ورڈز. تو کوئی سوال ہو مجھ سے ضرور پوچھیں. میں آپ سے ملوں گی اگلے چیپٹر کے سٹارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.